Allah ya salam ya rusalaika ya habib salam alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama-sama kita hormati ima ayahanda mudir songoni umma namrongon Medan terodo ibana mengaji di beliau. Taduahkun ayah mudir sehat-sehat, amin. Songoni keluarga ayahon termasuk mustasar BNU pusat hula sarode ita pengurus pusat .pc NU Mandeling Natal. Beliau adalah mudir ayahanda Mustapha Purwabaru, panjang umur sehat walafiat, amin. Nah, mengurus kita sonbo murid-murid nak kita murid-murid na dari tahun murid-murid nak marsud uma-uma Allah apa tamatan purba doa udah boyani isi magurumi purba ningku ayah bagaimana manjung murid kon morangku ayah Nurdin, ayah Mahadi, ayah Umar Najolo rupa iji di sekolah na iperpustakaan mustajab doami porwa munajolo sekolah Purba Baru. Alhamdulillah mengaji di perpus tamatan Purba deh abituren Mustafawiyah. Alhamdulillah songoni na hormati mara umat. Alhamdulillah aja lo sotik naik ter mau kuling-kuling udah mekna narodo pengon Medan nih tohonga sambilan nih semangat naget marsulat umma-umma arana aryahan mikrat kita oni umma-umma nami mangido mohop diumuinang apalagi umma-umma kon bayar wadong sul alak pastap tobang deges laga alakna sehat leng laga mas 90 odong tahun olo alak pastap nabontar busay pakianna adong na 90 sada mangidomop diomuti awi ginjang au jolo walau umakku 80 nomorna mudah-mudahan ita sasudena sehat-sehat iben Allah, amin. Panjang umur, ulama meninggal husnil khotimati wassalam. O Tuhan nami panjang kon ma umur nami umur naborkah, amin kon mo Allah rasokina borkah lehen mawaya jami rasoki soke ami tumoka dohot duha wisata Mustafawiyah, amin ya rabbal alamin. Pula meninggal kami husnil khotimati wassa'adah ya rabbal alamin. Dohot masuk sorga jannah, amin. Sedapur ruana meninggal sadarion masuk surga masuk surga di ita surion insyaallah anggoleng adong dope iman isena mengucap la ilaha illallah air hayat na masuk surga menurut amal ni baik mah pula boratando dosa ni baik imasukon jolo tua pinarako tar 100.000 tahun kau masolong marsio-sio sudah no hormatin do sebutkan sada persada maka mapiga bolas hari 5 bulan mikraton teraja aha pula amalan na sapu sada tu 10 aha pula 10 tu 20
Pula 20 30 to 40 jadong be. Bulan Mikrat, hari Rabu Mikrat maita insyaallah. Allah, tanggal 3 2 wisata berangkat Kak Mas Dalipah. Tanggal 20. Kurang boma tiket naik. Adong pitu naik, pitu sangalapan daftar tunggu bulan Ramadan. Mudah-mudahan umat Nabi nasoke tumo kado tayah nami ilen Allah rasoki. Ya Rabbal umat nami ayah nami na hormati 10 jari 11 kepala au mangidomohop terutama tu ayah medir dot uma songoni tu ita sasudena ngai boto naron adong nalupus nasala nasilap hadis firman ngai boto tegor komo marsipai ngot-ngotan. Mari kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil ahamanita syukur koni nikmat sehat dan sempat nikmat iman sehat koiben Allah Ta'ala sampat musero tusot adong dualak sehat ngaunjung sampat anggo ho pulain daro mengaji hari Rabu manci tulumu angaro waya markorja sianu ni aso masongon ubat tilalaison betul lalah hoy kalau marsu malam mulak noron mana busi kue mana busi on tampang lasiak peadong doko lope apa sendiri itu apa ada sudah maligin paumpu maligin boru ay masudah silaturahmi itu adalah kesehatan ise na bahat donganna bahat rasukina marta tamay bantong pula marta tai maposo deh maposo bo penajiwai maposo pula roy mangaji imasoro inangon betuson sonang ruania alak pastapot inang alak dia on inangon alak tapungkut amangon tapungkut kampung nayahan bo lorong tapungkut bedoan singeng wadong isodongan adong isurun bo adong do ay pu dia lah ya rampani dia oy ay mangkat tangan anak tiga yo si polu do adong do si Bangor apa namanya Tano Bato Batang Natal sama Indonesia se-Indonesia nih son ya Nabi salam kurang kok mulai ulang je mulai ya Nabi salam alaika salam alaika ya habib alaika salawat semangat Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salawat
Ima saudara nak kipe pule ben solawat modom mahulinga modom mahubaya diang gunan talimonina modom salatullah salamullah ala yasin habibina membege kalimat Allah dot solawati pajolo modom ayah naik ayah naik dot pajolo modom ni dan nanti mondo modongan anak dona ibu ya modom ni au pele buang kita orang bue doa ni oh rupanda jolo 2 tahun umur ni mama meninggal umur ni orang bue mana bayar ho mambuena nah borokat masolawat tidak dia berokat deh maka solawati masalah satu nama ben kita tu surga syafaatul usma ketiga ita tung kinai meradalan inang jongjong di padang mahsyar saja onok 40 tahun di kitab Abi Jamroh wa inda yauman inda rabbihim ka'alfi sanatin wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun jadi sajia maita hidup di dunia sajom satonga Ima sajom satonga anggo jatma 15-20 tahun naik puding kot naik jolong kon indah pikaon be ngado pikanayon be mama ninggal ko awlek mangulu akhir mudah-mudahan ay nanginang namin na hormati mardalan mamanusia ay manupot ko Nabi Adam boyalo Nabi Adam tolong malang ami pagido tu Allah seban hari berhisab ndabarani o manghadap Allah adong do bodo sangku tu Tuhan mailaw maligin wajahku pati daon na tu Allah ngasongon kita sabdo sana len beting ruana mana saja ni mailan niya Nabi Adam pati daun buko niya tu Tuhan aswadong dosa niya upangan dabo buah khordi edo topot kon Nabi diris nga bara dia mangadop mukong kutu Tuhan topot kon Nabi tu Nabi nga bara niya mi topot kon malanga tu Muhammad sallallahu lodok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Muhammad dia ulang salah pengertian Allah aso dong bayo guar dia lak leni si Muhammad syukur Allah Muhammad syukur ningkala sallallahu alaihi wasallam kita bahai nah dia do Muhammad na lahir di kota meninggal di kota ayahna na margoar umakna na margoar Abdullah nama ayahnya Aminah Abdul Muttalib Abu Talib lagu ni dah anak dia tolong-tolong pedapot ini dah untung nang namin na hormati ima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam topot kun sujud nabinta sumbayang hajat irfa ra'sa angkat kepalamu paidaon-paidaonmu ya Muhammad maka isi maparjolo di syafaat kon maka yang pertama mendapat syafaatul usma adalah umat Muhammad Rasulullah alaihi wasallam isi nabahat na bersolawat ima pajolo ditolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan solawat umat bahat marnipis ada ulama besar meninggal tetangganya anak nasoleh Allah nasoleh bayo nasoleh isapa iya sungunjia may ben Allah Ta'ala letuho mawaniya pada waktu awi ben tuliak lahat hro bayo na tampan duhalak ikiri dot kanan ku bayo na tampan tunggu jadi ketiga roh mungkar nang kiri indah au menjawabna ise do alai dua Allah bayo marrabbuka
Jawab madongan Allahu Rabbi tai amal mido nama ngalusi tai amal mido nama ngalusi amal hidup. Ummah mulak mungkar nangkir usapai isa dah mula nga sebenarnya amal ngalak lainnya itu ngapa naro si caroco ini naro bayo itu si isa do walau tahun kon nasibmu tahun kon ya nasib niya inang papertong jawab kon nasibmu patong jawab kon ya nasib niya isa do lang ahwa bang aw madawo solawat mi aw maquran mi aw masumbayang tahajud mi aw masadokah mi aw mamigrat mi aw malekuran mi aw maanayantim mi aw mamasodit mi aw mapesantren mi amal mi doy nang na manolong di jolo ni Tuhan amal ni baido wal asri sabo innal insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi ahad membayang kita masuk surga amal solih yang ikhlas itu tuh innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah sambung jazaohum inda rabbihim jannatu adanin khalidina fiha abada radhiyallahu anhum zalika liman marangkat Nabi tada boinang Isra Mi'raj ni da Nabi sakalompok namanya Nabi ngape salose sabion ngape salose buat lasia kisaro di ita ma'amar danon musem malamun ngape salose buat jegang ima marjegang heran Nabi ta isede bayo isede kelompok na iyan ya Jibril imada umatmu al mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah imada umatmu na mengimpakkan harta dan jiwa niatu jalan ni Allah imam seh tolu da boji hati pertama diri pulai ta inda bisa ita isi do alak-alak di Palestin meninggal memperjuangkan agama adong berjihad dengan ilmu isadai hadarah Syekh guru kita ulama kita Syekh Mustafa Husain ya. Dia itu berjihad dengan ilmu punya ilmu berjihad dengan ilmu pengetahuan punya harta berjihad dengan harta bantu agama Allah ini alak-alak Palestin meninggal memperjuangkan agama mau jumpa tu ke tu sudut tu akoso aw angan-angan lepe anggo ayah hima ke itu surun bet umat ya alhamdulillah kaijah bageti masjid akoso udah pun sujud so ke itu surun ni por dora ke masjid akoso dia poran mo pero ke itu masjidil haram kedua datang no bilang sana yang namin hormat jadi adong jihati nafsi memperjuangkan diri adong ilmu seperti Syekh Mustafa Husain Syekh Abdullah Mustafa kalau baru di Palanjut paumpuna Ki Haji Ayah Mustafa Bakri memperjuangkan Imam Mustafa Yahud meratus ribu merjuta murid ni beliau meratus pondok pesantren sampai tu Jawa adalah alumni pondok pesantren Syekh Huna dot keluarga Syekh Abdullah alaih keluarga isi sonang pada alai bayar di bangsa kubur amin kita pedot amin amin kodo amin son sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Di Al-Quran surah kedua ayat 26 dijelaskan inang di surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perbandingan ni alak na mangimpakon harta dia pala jalan Allah. Anggo ita inda dong ilmu, do mana bisa impakon ko harta. Kalau ada ilmu, ajarkan ilmu. Mengecek-ecek mana murid kalaki ngamu dua muridmu. Oh kakaknya pendok ni ayahi songonon na kodangan pahlon na solawat. Ajarkan dua muridmu. Bisa do jadi guru sudeon. Kalau daripada kombur mengecek-ecek mencaci-caci alak umat ni sianu nia. Oh de ge sanu de sodik salana jangan bonekna ni jangan do boneknya. Betul lah, mana boni dah salah ni alak. Salah ni bang adi dah. Mak sianu pondok nanti. Pondok mah pondok muk pasong tongnya. Pondok kan busa do peya. Oh ini tu daripada imawa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang yakin kepada Allah pada hari kiamat hendak mengatakan yang baik atau diam. Membaca Quran mengecek kodok Allah, ngadong satagina mengecek de Tuhan, ngadong salana. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Ise membaca na tolu kali pahalona seumpama manghoton pun Al-Quran pulang bisa mengaji kullu Allah maksudnya ada bocok ngawi dah baca Quran ni beli rumah kullu Allah mau mak baca Al-Falaq An-Nas Yasin memang lupa ahunnya ma tobang tongte wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi apa layak umur ma tobang inang yurak-yurak Tuhan au 52 matobangan maulala au pado inang ulala do bah 52 maroma asam urat asam lambung darong na cocok bewe na cocok asam pode anggo kami dot aya dot umay itu malintang paken asam pode habis do pedot ulunay oli nay de pangan ba tiang boy pangan kacang Allah maka pula tobang-tobang ulay pangan sude iligin mana pada di ba langsung ini dia indang nami na hormati pula dong hartamu berjihad dengan harta ahadu na bisa membelahu ijoloni Allah so mendapat kurnia dot rahmannya Allah kotong kinai itu tong bay pula pendek umur taan cogot iligin day sianu ligin roh sianu si Fahri hadir ya Allah ligin kebaikan si Fahri ada kiroman katibin malaikat na mencatat kebaikan tidak pernah tidur ligin kebaikan Qurannya jarang udah membaca Quran ni boh adong catatan membaca Quran saja deh. Imam As-Syafi'i dalam kitab At-Tibyan di Hamlatil Quran di bulan Ramadan menghotomkan Quran 60 kali Iqra'ul Quran, maka Quran nanti akan memasukkan bapak dan ibu ke dalam surga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran, Quran itu akan menolongmu pada hari kiamat. Indah ada bawa anak lain ni, indah anak ni isado Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kurang bawa naik 2000 Arab mengaji itu jolo Arab gogo suarona mudah-mudahan tongkin naik Arab masuk surga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku qadir allazi khalaqal maut sambung ama-ama. Madong ma puasa Rajabmu. Alhamdulillah. Madong ma. Anggolak lain akon sampai si Rajab ke manong bogoan. Membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi nang nami isi ya Rasul ya Jibril
mada alak na berjihad dengan harta. Jadi pulai tanah sedong ilmu na keluarkan harta. Syekh Mustafa Hussein meninggalkan harta, ilmu dan harta. Ilmu yang paling utama. Maka ajarkan dengan anak so paham ilmu, so malu membaca Quran. Maka ahli Quran ini bukan hafaz Quran, isedai alakna terus menerus membaca Quran, nangkon pe hafal Quran ya, tapi diulang-ulang terus membaca Quran, ngamantak bibirnya membaca Quran. Itulah nanti yang diselamatkan Allah Subhanahu. Kulwallah ma. Adong nomor guar Muawiyah, tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Inang di kitab di Durrah dijelaskan meninggal Muawiyah di Madinah. Maka pada waktu Nabi ditabuk nggak lupa turun malaikat Jibril, ya Muhammad kita menyumbayangkan Muawiyah. Jadi aso golap arion arana anggoy mo ka anggo musinudan get go udan golap mai indah benar udan turun marpuluh ribu malaikat, maka sayap nalai dihimpangkan songonon untuk apa? Untuk menyembahyangkan jenazah Muawiyah di Madinah. Turun marpuluh ribu malaikat, masya Allah. Berangkat Nabi minta dohot Jibril salose siapa iya amal ni Muawiyah, sehingga dia dihadiri dan disembayangkan puluhan ribu malaikat. Ya Jibril, dia tidak berhenti seumur hidupnya membaca surah Al-Ikhlas. Qiyaman wa qu'udan, waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berbaring, ahadi surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kullu Allah maya amalan niya maselamat dia. Tola nangkon pe maruduk tola tienggo na susumbayang inda tola tienggo uma-uma na belakang kon ngana hate bion be tingay mo to hate do pe inda tola. Jadi lang namin na hormati. Jadi mo pe nga maruduk tola tegodangan pahalona membaca marwudu. Inang nagodangan pahalona mangkoro harpan minan kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasan tu bi asari amsalihha la aqulu alif lam mim harpun walakin alif harpun walam harpun wa mim harpun. Kulai baca alif lam min gari alif lamin alif harpun sauruf, maka lam harpun mim harpun bin godang di pahalona na membaca Qur'ani, tapi lebih bagus berwudu membaca Al-Qur'an godangan pahalona. Harana amal solihai amal solihi ini membawa kita masuk surga. Amal solih termasuk merwudu. Merwudu. Inna ummati di kitab Ibanatul Ahkam dijelaskan ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjirin faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Umatku itu akan datang pada hari kiamat, tempat-tempat wudu itu bercahaya, berarti masuk surga. Amin. Kalau masuk surga, isi alak nomor wudu di kitab Wida Mapum Hadis, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian sesudah itu dia lalu berdoa habis berwudu, ahamai ashadu an la wa ashadu anna ma minkum min ahadin yatawaddu fayusbigul wudu summa yaqulu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa putihat lahu abawabul jannati samaniyah yadkhulu min ahwasa. Isi alak na marudu ipa de kesi marudu yang go bisa baca doa-doa wudu diajarkan di gurun tay. Allahumma baitu wajhi binurika yauma tabayyadu wujuhu awliyaika wa la tusawit wajhi bisulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Oh Tuhanku baen mamar cahaya mukongkon songon dia marcahaya mukoni para kekasihmu ulang baya palom-lom songon dia lom namu ko ni musuh-musuhmu ngabi sabain bahasa Mandailing. Allah mangtini kitabi biyamini wa hasibini saban yasira. Tuhan kulehet majau catatan na sebelah kanan hisap mau dohot mudah ulang papayah baya hisap kutongkin na Tuhan ko di pada masar imaso makruh ma ece-ece waktu marudu. Allah kakak alak dia ni ya siobon ni ya makruh nang Allah
makruh dia mengecek-ecek di sini. Allahumma subhika anta tuni kitabi min simali wa min waroi sohri, berlindung Tuhan ku ulang lain catatan sebelah kiri atau ngan belakangku ya Allah. Allahumma harim syakri wa bisri alan nar, hapus sinangguk mukul alak lai sunat, ya hapus terus tupudi sunat deh ini ya boh ligin jol alak lai ni boh ha. Ada baru kulit buka itu nggak mau wani aso ubat niulu deh ulang permancit don menurunkan darah tinggi. Jadi pula hola siwa manjabet. Auntung dia kor-kor bayi wow, yontangnya mertenju. Au tukang cilik. Udah lalu ke manjabet. Murah, sumbayang wudu au matena ulala. Pula holas ko, holas gara-gara nasorong peng manjabet ko. Mau pengang marepeng manjabet. Matonang. Amanjait Allahumma harim syakri wa basri alan nar. Oh Tuhanku haram kon marambut kulit kulitku sasudena ipangan api neraka wa asilni yauma la silla illa sillu, lehen majau sada pertolongan naungan di sada maso nasodong pertolongan kecuali pertolonganmu. Allahumma ja'al yastami'una al-qaul bain malasuping kon membegena benar-benar al-basbik nu diambil jannah ala al-wasik nu dial jannah bil jannah mal abaror dot magaria waya membege panggilan surgoi pas Indonesia naik bae. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim, maka ma'a qadami ibadika sholihin, tutupkun mapatkun dalam titian siratul mustaqim, songonje tutupkun ko hamba-hambamu yang sholih. Wa usubika anta sulla qidami finnar yauma tasulla qadamil munafiqin wal musyrikin, ulang-ulang apa entar galintir patkun songonje tergalincir pat ni alak kalak kafir dot alak na munafik ya rabbal alamin. Habis ngoni angkat tanganmu, ashadu Allah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ahilin Tuhan akan diberikan baginya surga yang 8. Masuk dia dari mana yang ia kehendaki. Ima so yakin do kita sudah insyaallah akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Turun ayat wa amfiku fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Inang infakkanlah harta kalian pada jalan Allah. Ya, wala tulqu aidiakum ila tahlukah, ulang bain parangem untuk menghancurkan. Maka ketika turun ayatun di masa Nabi, pada masa sibuk menjalaki duniaon, inang pada waktu Nabi perlu epeng maruan sahabat mereka. Umar bin Khattab ini satu mah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Marsilet inang nami na hormati ro Abu Bakar As-Siddiq, sip ngamang ece mau Abu Bakar, seluruh harta saya impak. Lalu Nabi bertanya, "Matarukta ala alika?" Berapa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Taruktullah wa Rasul. Allah dan Rasulullah yang ia tinggalkan. Sekiranya ditimbang iman Abu Bakar di kitab Usbriyah, boratan dope imannya Abu Bakar daripada iman nyanak sedunia. Nah subhanallah, subhanallah. Maka harta impakkan. Bangun masjid, bangun pesantren. Alhamdulillah, inang nami ngaben na mangidoa nga na mangidoa ya ima sujud tayo ha. Alhamdulillah, inang nami na humar 10.000 na sumbayang isi. Bantu agama Allah ini. Ima italigin para mujahid fisabilillah memperjuangkan agama Allah ini. On mainang Isra wal Mi'raj menjadi contoh kita sasudena sangasun dia do perjalanan hidup ni Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqun nar walau bisikki tamrin. Takutlah kepada api neraka walaupun hanya sebelah biji tamar. Seorang perempuan masuk neraka karena mengikat kucing sampai mati, tapi seorang perempuan masuk surga bapak-bapak karena memberikan minum dan makan seekor anjing. On pada maksudna inang-inang nami na hormati. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia adong sude Ustaz Fahri dah Ustaz Fahri dah boy Fahri
Ya Allah. Ligin kebaikan niya. Songon dia tahajud niya. Ligin deh. Songon dia duha niya. Masumbayang duha nangkin. Alhamdulillah. Ma puaso. Alak na sumbayang duha, ahagwar ni pintu ni surgona. Ad-duha. Maka isa na sumbayang duha masuk dari surga ad-duha. Alak na parpuaso agwar ni surgona. Ar-Royhan. Alak na parpuaso masuk pun Ar-Royhan. Adong saja pintu-pintu surga. Berarti inta Allah semua kitaan masuk surga. Amin ya Rabbal Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi umat-umat Nabi na hormati. On mada Isra wal Mikraj Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Khusuis min ummatil Muhammadiyah ijelaskan karangan ni Syekh Muhammad Alawi 23 macam faedah membaca Al-Quran. Salah satunya, pertama, orang tersebut akan awet muda dan tidak akan pikun dan tidak akan berer sampai tua. Alak na pembaca Quran degis sejoni dah. On ba umma pun laka do mo dapat nasering membaca Quran. Ipon na do menahurang wida. Pula tong kinemar kurban. Angkor sor tabu si goda kan hargane ipon apa ipon nilungwi. Saya nyang na doda inang hormat. Akan wajahnya berseri-seri. Itu tongi. Maka siapa yang membaca surah Tabarok, Nabi tidak tidur layanam hatta yaqra alif lam mim tanzil sajadah wa tabarakallazi bi yadil mulku. Nabi tidak tidur, tidak memejamkan matanya sebelum membaca surah Tabarok dan membaca alif lam mim tanzil sajadah. Sesungguhnya surah Tabarok itu menyelamatkan seorang dari siksa kubur. Ngayakin gotong kene pula meninggal ko, pangkuling ko na pula. Oh ya. Bisa dia mandi lagi doa siros ni. Tapi mana lari dah wih, dia jauh. Tema cari toon jamu, marnipi Ali Jabir, isedo Syekh Ali Jabir, orang yang paling absoh pasih baca Qur'annya. Nah songkal dah balik, ternari yang paling absoh baca Qur'annya adalah Adi Hidayat. Ibu toyan nomor naik dia baris na Adi Hidayat. Mauannya bermimpi dia meninggal dunia, marnipi dia meninggal. Masya Allah, meninggal dunia. Masukkan tu bakasan kubur. Allah, tengah masukkan palangani dia nungkar nangkir. Di bawahnya tu surga. Mengapa tidak? Wida nungkar nangkirnya. Sesungguhnya orang yang membaca Quran dan surah Tabarok tidak akan bertemu dengan buku nangkir. Dimasukkan dia raudhah min riyadil jannah. Yang bangini nama teh tarsongko dia nama ulu lebih. Maka mulai hari itu katanya sampai meninggal dunia dia tidak pernah meninggalkan membaca surah Tabarok. Allah, baca ulah, amalkan, ajarkan tu anakmu. Apil engkau bisa. Wah, sadari matangis mau, tangis, aso tangis au. Adong tobang-tobang anak Jawa merumur 62 tahun nekat bulat menghafal Quran. 72 tahun dia hafal Quran 30 juz. 62 tahun di Afrika. Adong di Afrika lupa ausada daerah di daerah Hiinang di kabupaten ini. Apabila indah dong anak ni ban hafaz Quran di kabupaten ini, sada kemaluan deh. Malu na orang deh, pulang adong anak ni ban hafaz Quran. Maka 10 tahun, 12 tahun hafal Quran, 70 tahun memang hafal Quran do pelai. Cuma warna ahlul Quran. Maka tidak berhenti mulutnya membaca Quran sampai suaranya ke langit, menggetarkan langit. Suara siapa itu? Suara dari Mustafawiyah, anak-anak pesantren Mustafawiyah, pokir-pokir yang tidak berhenti membaca Al-Quran dari rumah tabis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'agisna Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu. Terus minum kita inang alak postap. Nama ngaji dok.
Adong na pitu surah na sotolay tinggal kon surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, anggo bisa surah Ar-Rahman, surah Tabarok, surah Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, ayatul kursi, datole tinggal kul wala, Al-Falaq, An-Nas, ingat olah lain bacaan Al-Quran. Saja mana otikna ni si Abdullah Quran ita baca, majelaskan 100 ayat paling otik sadari. 100 ayat sekali 2 bulan khotom mahu Al-Quranul Karim. Umat nami dah hormati ondol dong dah. Keluar cahaya di langit. Alif Lam Mim Tanzil Sajadah membuat kuburan itu harum uskus. Awak dong tuan Syekh itaan. Allah, ini suruh gurungku baca Yasin dan surah Tabarok. Baca Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Baca. Pulanya atau dia seorang wali akan uskus. Baca. Kau siarah tu sudur. Syekh Abu Bakar Warna memang harum kuburannya. Mengapa? Karena tidak berhenti membaca Quran, termasuk Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Inang nami dah hormati itu tu dah indah nama dok tiada nama dok kau syarah tu makam ni ompong di atas Haji Ismail Hakim asal pun kau si uskus aso usapai na jolo beliau dia tidak pernah batal wuduknya nujung batal wuduk ni anggo Allah ilin rasoki kuburan ni Syekh Mustafa Hussein uskus tidak mendapat rasoki Syekh Abdul Halim tidak berhenti dia membaca Al-Quran. Allah, wuduk naik tutup wakaf niat khusus kuburan naik bin Allah seperti Syekh Abu Bakar. Allah, dongan ni Syekh Mustafa Hussein, Syekh Zainuddin Ilmu Bandolo isede keluar cahaya 3 hari 3 malam. Allah, ketika dia meninggal dunia pandok ni guru Harun Tamatan Mustafawiyah. Mengapa tidak berhenti mulutnya membaca Al-Quran dan tetap wuduknya? On bada bosodo. Allah, so salamat ko na boy nangku. Allah, so bahagia ita amangku. Allah, so nido. So harap isurgo ita suruh doa ya pahrimon. Ya alhamdulillah. Dia punya Jannatul Naim. Guru ini ya Jannatul Firdaus. Ayahi alhamdulillah. Harap ada kita. Darussalam. Mudah-mudahan harap masuk surga. On mada harap kontak. Maka baca Al-Quran so selamat dunia, insyaallah kita akan selamat di akhirat. Ya Nabi salam alaika, salam alaika ya Habib, alaika salawat muliakan 3 kelompok manusia. Waman akramahum pakoda akramani, isi memuliaannya memuliaanku, siapa menghinanya menghinaku. Siapa yang pertama? Al ulama, para ulama. Mustopo Yahon adalah sarang ni para ulama. Ngonon maicetak guru-guru besar. Kau ceramah tu Batam, adong pesantren di Sinang, alumni Mustopawiyah ma pemimpinnya. Ketu Bogor, alumni Mustopawiyah. Kau pada waktu itu Pekanbaru bahat di si pondok pesantren na berasal dari Mustopawiyah. Yakin dan percaya Syekh Mustafa Hussein, Syekh Abdullah Mustafa dan keluarga dan istri-istrinya, dan sudah murid-muridnya banyak yang masuk surga dan selamat, amin. Mudah-mudahan kita selamat, amin. Hargai para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ison masarang ni ulama mau ni bayo kota bertuah di Mandailing di Sumadi di ujung Sumatera. Ijido kota bertuah di Mandailing Natal. Indah dong pondok pesantren yang tidak alumni Mustopawiyah, tidak alumni Mustopawiyah, tapi gurunya dari alumni Mustopawiyah. Bayangkan mah ima jido kota bertuah. Alhamdulillahi Rabbil umna bono maya Mandailing Natalon beberapa desa termasuk di Sulakaling, di Muara Batang Gadis, Italigin do di daerah Aceh, Padang, di Batang Toru, on pengape na salose banjir, maro se banjir isudun. Alhamdulillah ite jago Allah. Asa jaga Allah sebab Al-Quran, sebab ulama raddul bala bitilawatil Quran, ditolak bala sebab tidak berhenti membaca Quran. Raddul bala bis sholawat wa bit tasbih wa bis sedekah, ditolak bala Allah dengan sebab bersedekah, bertasbih dan bersedekah. Hargai para ulama. Apalagi cicit-cicit keturunan ulama.
ngaman naman dok mengangkat-angkat derajat ni ayah Bakri. Alay keturunan abang Harun, abang Sukri, abang Nasrullah. Alay keturunan ni Syekh Mustafa Hussein. Italigin pada waktu ahadi di sakumpul Ahmad Saini 5 juta alak menyerahi makamnya. Jadi pada di kitab Ta'lim Muta'allim jelaskan pula ada ulama pada waktu merjuk jong ya menonjong ju pe Paulu saritik doa guru namion niruna sapaan bayoy aso pe Paulo ayahnya lewat dabo paum buni gurung ki surun marlojong marogo sa ida jong akay to surun ima suligid niya aso niya ang ngaben ompong niya nga jadi alakawnya. Ini mesti taksim kontok keturunan naik. Ita angkat derajatna, idege-dege tilakona. Marsu aso itandai ya iba tongkin naik harna mangajo di Mustafawiyah. Utandai dunia ayah Bakri dot umma itong kinai. Mudah-mudahan wasilah wan sapaat nawan. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin ya rabbal ulama. Yang kedua ahli hormati ina. Isadepe ahlul Quran, orang yang tidak berhenti membaca Quran, apalagi hafaz Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi hafaz Al-Quran. Amin. Amin kono. Amin. Mudah-mudahan anak tasa sudena hafal Quran mutkin. Mudah-mudahan kita menjadi pembaca Al-Quran. Amin. Sampai meninggal dunia. Amin. Yang ketiga, siapa yang dimuliakan? Abawaika walidaika. Kedua orang tuamu. Walidaika, kedua orang tuamu. Allah isa na menghargai orang tuanya, menghargai Nabi, tapi yang menghinanya menghina Nabi. Kedua orang itu disamakan dengan ulama. Hormati orang tuamu. Ulang adong be mak ni baik kuburan do maligin. Mula dong masalah ni babaya hidup di mak ni baya. Ahadul lang anamu amain inang aso na mo. Ana mo ina makawin babere bumula. Tuh berkuida. Pardon kun so ni mo pikawin ni anak mo piti. Yain ko mena yun ya. Nay tagin ko bayang out tagin na dok muna yolo. Mo mga luma ni baya tardok dok Ano? Assalamualaikum asoro inang uma alhamdulillah mo nang pitiga ka yang kata PNS. Jadi tengah dong maror ni anak bahan anak mo tuso. 18 paumpuy di si. Marah anak mulak tobang-tobang. Iba ini Amerik na marsyo ban anak na tuson. Iba ini marorot tumatay na solabo deh. Itarimo juga bodoh. Waras anak mi, anak mudengi, anak mudei, na 12 anak mudei, tena 12 belum tentu bisa mengurusku. Widay nang di HP ijawa 12 anak na ngadong nagit di mana. Asong araw balay di tahun pedabolo Sampuraga rumah. Di kecamatan Siabu Buni umak niya. Di daerah di Pakantan Ibu umak niya panyabungan ibakar ya bakas nila. I Medan daganak 12 tahun Ibu umak niya pacok ya boltok na 10 pacok. Ulang be maruan balaod inang namin na hormati. Oleh sebab itaksim kon pula meninggal baca Al-Quran. Maksud dito trongi marnipi ulama sudah mersonang-sonang minum na maun mangangkon kecuali beberapa alak uma-uma. Kumuaso ka man dapat bahayan ko minam. Ngadong bayan na manggirim jamiya anakku ngadong nalabo namar TikTok dobo betobang. Boleh tiap ko HP lupa dah. Adong bayah nama judi do bayah nama mangan riba do bayah nama mekar
Nasupiga do namar dangdut do baya, namar karaoke do baya, ngwalay baya anak nalay marsikirim do baya Quran, namar sidokah do lay. Ilapor kon aman tao, tu anak nay sono no ayah munya, tubat anak nay marnipi ya mulak, marut mangan kon sonang, membaca Quran anak nay. Maka anak-anak yang solih itulah yang akan membahagiakan orang tuanya. Itu pulang adong umai benancita nih, ujung dari anak baru tawis. Kau jadi itu kuburanan. Gari mangolu homai, gari mangolu abang, ngadi padiar ko bayan nasib kon, pananggungan kon. Ang bujat mama ninggalin nang ngadong biadun, tangis ya, aso tidak ada tempat mengadu. Memang orang tua itu luar biasa. Wajar Allah Nabi memuji orang perempuan dengan membuatkan satu hadis, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu rupa lapak nai. Ceramai padang bolak tuput kondana kau. Ngana betul udah mau ligin mau pergi pelapak lima kurabak do hafal. Ini manuk bagaining ko. Adong da boy nang lima aek ne korban kon niumai memperjuang kon dagana ki pertama air katuban. Air katuban mampu tak katuban lahir dagaki. Napaduana daro manyampa masuwak do pele daging mo manyampakkan doroi. Nah hebat napa tulunay na air asi, air susu, napa opat na keringat, ngamamboto loja, ngamamboto malu, ngadong bayabe marpili-pili karejoy, soleng lalu sikola ni daganaki. Betul deh. Manangkok manuat, marutang-utang, soleng adong baya kiriman dianaki, soleng marton di baya boru ni bay, soleng marbarang sere baya boru ni bay, yang gosan nari na godangan organisere bopi utabar. Godong seri mulang dulu gadis. 5 juta sa ameh lobi. Martondi ngasunido napaupat na air mata sering mabaya tangis memperjuang kondangan kon marmarun pula marun. Oh Tuhan ku sihat kon mabaya borong kon. Betul do ba? Betul deh. Pindah kon malang milas na itu ya Allah. Au masuni manaon kon adong nupi baya anak ni dongani indah balolaw mulai lahir. Situruk lumpuh layu pature sampai matobang awi daitaan sampai 35 tahun ilen lang atio dani mana dong gunana pwede siya nyangi tapi kasih ayah dan ibu kepada anak sepanjang masa, sepanjang jalan kasih anak kepada ibu sepanjang gala apabila masih ada orang tua adong dope sayangi mereka, bantu mereka, hormati mereka. Sesungguhnya orang-orang sukses awida ayahi alaika maranggi. Mengapa sukses ayahon wida? Karena orang tua ini Allah belum main-main ondo sumber keberkahan ini. Pada waktu manumak tu penyambungan itampar bayo pudingku mau nia ama ni ahdi udah ni olong ruamai sodku aso tangis ko ning ko ada mong anak dan ayah ko do tumakku meninggal menek do baya ayahku mak menek do ya ulung robison ondo borkati maksud ini ondo borkati ondo membain barokahi ise orang tua. Jadi Muhammad Nabi nak hormati tarsawon majuruna dapat kusampeon. Mudah-mudahan majelis Mustafawiyah apur baparu borkah ni dengan Allah. Ma hidup ta hidup na borkah, matin ta matin na borkah. Amin. Borkan meninggal tagari waktu membaca Al-Qur'an. Habis selesai sembahyang dalam keadaan marwudu. Amin ya rabbal. Ulalas modo minang o Tuhan kulang joloon terakhir au mangolu soleng bisa wancogot membaca Quran. Oh Tuhan kulang jolo
pamati au sadari yo antumonon tu hari Rabun. So bisa abu saya hari Rabun mengaji. Oh Tuhanku berkahi bulan Rajab, dot bulan Sabat, no Ramadan panjang kon buse mau tu bulan Rajab na rosolek marsuau. Allah, Roni bayo. Anggo guru nomor sudut si Rajab Ararion ne benalak lay beri si Rajab ningko. Jadi mau nami na hormati idia dong kesalahan kesilapan au mangido mohop tuita sasudena mudah-mudahan tausiah nas nabahaton na injangon masa job teramal kon kita so selamat dunia akhirat. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah. Sebelum doa na iyan ibayin ko, oh Tuhanku, piyo-piyo guar ni anak misada-sada, anakku ya Allah si Yusuf, tunjuki ya si Maryam ya Allah. Anak lu anak tungdong anakmu Allah. Si Fahrul Rosi ya Allah, si Halimah, si Habib Ibrahim. Lupa bagi betul anak ini. Apa di opat bola anak ni ba? Muhammad Alawi ya Allah jadiun ma alai anak nasoli. Amin kon tong jolo. Jadiun ma alai hafal Al-Qur'an. Padai guys marasukin ya Allah dimanapun mereka berada. Jadiun ma alai napatuh tu Allah dan Rasul sayang tuau umakna sokoni itu ayahnya ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin ya Allah tutup meruan ya lak lain ku ulang paduaon au paling jok ruan ya diginjang dunia sampai au meninggal terus tu surga ini mudah ulang udah manduah kota indah awi inang-inang namin na hormati anggotong kinay di surga oh nabahatan bidadari ni ama-ama tong kinay lo bisa 100 orang ku wah enak kepala na bidadari nai umat si Yusuf oh petong kinay hodo kepala ni marwan tuson tidak ada cemburu dalam surga marwan ko tuson sudi anggang-gingku kepala na ni mas Yusuf matong kinay ho kepala na iltar semua ni pada bandingan na jadi mau nami 10 jaris 11 dot kepala mangido mohop mangido isin mudah-mudahan ita sasudena diberkah Allah mustopo yahon diberkahi Allah pula keo tumaga lewat mai di Mustopawiyah ise na manjong-jongkon agama hidup na berkah amin ya rabbal alamin. Topik-topik ni pinggan namar sarsaran di halaman selamat komuna tinggal ita sudah selamat di perjalanan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu Fatihatu Syekh Mustafa Hussein, Syekh Abdullah Mustafa, tu istri-istrina somoni, tu keluarga-keluarga Hajjah Halimah, Hajjah Sarah Hanum, Hajjah Maryam. Harana ada bogor ni umat ni ayah Bakri Hajjah Maryam ni di Medan dimakamkan. Untuk sering syarah kusudun mudah-mudahan somoni keluarga ni umat monsingengu ada umat di Sisukan Bugis hubungi keluarga-keluarga anta sudah namulak rahmat ni Allah guru-guru mustopoyah na madung meninggal dunia somoni istilahna alumni pesantren na madung mulak rahmat muslimin muslimat mudah-mudahan ita sasudena alai sudah mendapat ke tempat na layak di sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita baca Fatihah adong ison bo Abu Sirun edok naon teh 50 mama tobang teh dan ida be oh bayati hidoah konjolo ipangajian non madong mulak turahman ni Allah namar gor misdi alak ay kaloga hari Jumati kadoahkan sungni keluarga nasi taboto na madong mulak turahman ni Tuhan alhasin niyah wa kulli niyatin salihal Fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila Syekh Mustafa Husain wa alihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan li Syekh Abdullah Mustafa wa Hajjah Halimah wa Hajjah Saharan wa Hajjah Maryam wa alina min Singul Sultan Bugis wa zawjatihi wa alina wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ila an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangan tak? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, dengan Al-Quran yang kami baca takhtim tahlil, terimalah bacaan kami ya Allah. Seumpama pahalanya sampaikan kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa qarabatihi wa ila arwahi jami'il awliya Allah was-suhada was-salin wa ila rusah Mustafa Husain wa alihi wa qarabatihi ajma'in wa alil Mustafa ya rabbal alamin walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, umur yang berkah, amin. Terutama ayahanda Haji Mustafa Bakri dan keluarganya, anak-anaknya ya rabbal alamin. Umur anak-anak kami, keluarga kami semua, matikan kami dalam husnul khatimati wassa'adah ya rabbal alamin. Jadikan kami jadi ahli Al-Quran, anak-anak kami ya rabbal alamin. Berikan rezeki kepada kami bisa melaksanakan haji dan umrah sebelum kami meninggal dunia ya rabbal alamin. Berikan keselamatan, kesehatan kepada Terapil Dulha Wisata Mustafawiyah pada tanggal 20 ini dan bulan Ramadan yang berangkat umrah ya rabbal alamin. Sehat pulang pergi menjadi umrah maqbulah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Pula dong diantara hamina berpenyakit sehatkan ya Allah. Pula dong hajatna solalu palalu mahajat nami. Ampuni masude dosa nami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah, berkahi Mustafa Yahon ya Allah, berkahi Mustafa Yahon, berkahi Mustafa Yahon ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanatan wa qina azabannar.
وشفينا وسخرنا وملاذنا مولانا محمد. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.